बेलायखिनो मुंकुजुगो काजांनायको खुमुलुंगनि दसराम गामियाव तंनाय प्रबीर देबुरमा ते इलारानी देबुरमानि बसाजोला सामुएल देबुरमा ऑल इंडिया AITT डिपार्टमेंट सेकेंड प्लेस मानखा एबा आचुकथाय मानखा प्रधानमंत्री एबा मंत्री बख्रक साकबाय थं अ सकत याफारका आबनि बागैनो तांगसालो हास्तेनि लुकुरकनि खासुकसा मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि दागि मुंबाय हास्ते बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबर्मा सामुएल देबर्मानो खाकाहाम याफारका খুবই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা গর্বের বিষয় এবং আমরা সবাই ত্রিপুরাবাসী আনন্দিত। আমরা গত পরশুদিন আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই আমাদের রাজ্যের ছেলে সামুয়েল দেববর্মা উনি মেকানিক ডিজেল ট্রেডে উনি অল ইন্ডিয়া লেভেলে সেকেন্ড পজিশন হয়। তো সেটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে উনি পুরস্কৃত হন। তো আজকে আমরা মূলত ওনাকে সম্বর্ধনা দিতে এসেছি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিও গতকাল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। তারপরে আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দেয় যে ওনার বাড়িতে গিয়ে অন্তত একটা পুরস্কার দেওয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমরা দিয়েছি এবং আমরা ত্রিপুরাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত যে এরকম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহু ছেলেমেয়েরা নিজের দক্ষতা অনুযায়ী নিজের স্কিলের মাধ্যমে অল ইন্ডিয়া লেভেলে আমাদের ত্রিপুরাকে প্রেজেন্ট করে। তার সাথে সাথে আমরা ওনার পরিবারকেও ধন্যবাদ জানাই যে এরকম একটা রাজ্যের গর্ব যে সামুয়েল দেববর্মাকে ওনার পরিবারে ওনারা যেভাবে পরিশ্রম করে ওনারা যেভাবে ওনাদের পরিশ্রমের ফলে আজকে উনি যে স্থান পেয়েছেন অল ইন্ডিয়া লেভেলে এই যে মেকানিক ডিজেল ট্রেডে সেকেন্ড পজিশন উনি দখল করেন। তো আমি আবারও ওনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই। ওনার ভবিষ্যৎ যাতে আরও সুদৃঢ়ভাবে সুন্দরভাবে ওনার স্বপ্নগুলো যাতে সফল হয় আমি এটাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আজকে আমরা অত্যন্ত ত্রিপুরাবাসী জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ ওনাকে নিয়ে গর্বিত। তাই আমরা ওনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এটাই আমরা প্রার্থনা করি। ऐसा है कि जो ट्रेड लेके किया है तो उसका बेस ऑन जैसे ONGC रेलवे DRDO ऐसे में मेरा टारगेट है कि वहाँ पर जो जब रिक्रूटमेंट लेगा मैं वहाँ उसका प्रिपरेशन करके वहाँ पर मेरा वो एम है कि वहाँ पर सिलेक्ट होना। तो सेकंड हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, तो कैसे लग रहा था जब आपका नाम सिलेक्ट हुआ है? इसके बाद कैसा फील हुआ है आपको? पहले तो कॉलेज से मेरा कॉल आया था कि आप पास हो गया, त्रिपुरा में टॉप हो गया। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा दिल्ली से कॉल आया था कि मेरा नाम लेके वो लोग कॉल किया था, आप समझ लो ऐसा मेरा नाम लेके वो लोग कॉल किया था। तो दिल्ली से मुझे बुलाया गया था कि आपको दिल्ली आना है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आपको अवार्ड दिलवाना है। आज कौन लोग आया है आपका घर में? आपका घर में कौन लोग आया है आज? मेरा घर में अभी मेरा घर में आया था अभी सर बिपिन देबबर्मा, वो आया है और मुझे फेलिसिटेट किया है और मुझे इनकरेज भी किया है, अप्रिशिएट किया है मेरा जो अचीवमेंट किया है त्रिपुरा का जो रिप्रेजेंट किया है। मैं नॉर्थ ईस्ट से मैं ऑल इंडिया में त्रिपुरा को रिप्रेजेंट जो किया है इसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सामुएल देबबर्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट PV नॉर्थ ईस्ट।